Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziya shuru guriunde urudu ka niya kaida number urudu niya kaida re shuru guriunde meaningless words. Ara se agutun manasara e lafzo in said. I, a, b, by, be, ji, jai, j, di, zer plus ya ye maruf aile heu tamade i alunden senka i dai da জবর প্লাস যদি কি আইলে ইয়া মুজহুল আইলে হেও তোমাদের আই আই এটা জিনিস আই ভজিয়া আই জবর প্লাস ইয়া আইলে আই আই তো জবর প্লাস ইয়া মুজহুল আলিও ইয়া মারুফ আলিও আই ইয়া মুজহুল আলিও আই জের প্লাস ইয়া মারুফ ও ইয়া মারুফ আইলে জের প্লাস ইয়া মারুফ আইলে তোমাদের বি ই তো বাসে বি হরি মারা তাহলে ই বি বা জবর প্লাস ইয়া মজহুল হইলে বাই বে জি যাই জি দি দি দাই দে রি রাই রে সি সাই সে টি তাই তে আই এ ফি ফাই ফে এরপরে কি কি কে কে কি খাই কে লি লাই লে মি মাই মে নি নাই নে উই ওয়াই ওয়ে হি হাই হে ara in nizar bashare nizar fawasare etalimin amade laga jize in basic alfaz or inarada sara ki gorize nizar fawasare faraize থাকে কিতাব ফরে জানিওরে উর্দু কিতাব ফরে জানিওরে মুনতাও হাদিস ফরি ফারহানজে আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহ রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আজিয়া সাইনজে পেশ নম্বর হল 10 दो हरूफी अल्फाज के जुमले दो हरूफी टू लेटर वर्ड सेंटेंस टू लेटर ऑफ सेंटेंस यानी दो हरूफ वाला लफ्ज अल्फाज अकल वर्ड अकल यार हरे जुमले जुमला अकल सेंटेंस सही में या रब होदेड़े या अलिफ या edo huruf dua je ya ogo alif ogo hetala du huruf two letter ogo letter o ede ya ar go o ede je alif ya rob madio dua je two letter dua word loyore one sentence ogo sentence ya allah ya rob o ar allah hen hode de hen hode dalia mujhul de sunle सुनिल हियर सुनिल তারপরে মতরুক নরুকিস খাল আই দেখাইলা আই আবজা এখন যা গো নাও এখন যা এরপরে জব যা তোমাদের আবি তুই থাব লা হেও তোমাদের আনিস গিনলো গনিল হত লেক সিটি লেক সচ কেহে হাসা হ মত ডর ন ডরাস ইয়ে দো ইন্দ ওলো উনল জুহু জিয়ানই সুহু ওগি জ খুশ কর কশুগর কাহালে
হাইল খমসু হমগুঞ্জাস হত লেক লেক ইয়ার পরে যে লেক রাইট লেক ফর রিড কিলো পড়িল কাপি হাফি দেদি দেদি লেলি ল বসকর বসগর খতমগর ইয়ার পরে যে আইজন আইজন মানা হইলে এসি তারা টোকেজু হিন্দিল্লা এসি তারা ইয়ার আগতো হয়ে দে যো হিন্দিল্লা দু হরফা আলফাজ লয়রে সেন্টেন্স বন্যে দে হিন্দিলা দে রব কু জান আল্লাহ রে সিন সশ সশ কেহে হাসা হাসা হট মত কর ন হট আস सबसे मिल बेगुन ले रे मिट मिलो कुछ पढ़ ले केशु फरिलो दिल से सुन दिल साथ फोन हक से डर हक कतुन डरा हक करे डरा मानी हक क साथ ताकन हो दिया सच पर रे हासारो रे ताक कम न दे हम न दिस झटपट आ तारातरी आए दिन कम है दिन हम गल ना कर उजर नगरीस সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আরা এবা ভেজে নিজের ফসারে বা সকলরে ফরাই যে আর ইনারে বেশা বেশি শেয়ার করে যে তাকে অন্য বা এনজে আছে ফাফান তো ফলো দিয়ে রাখি দিয়ে সাবস্ক্রাইব করি রাখি যে তাকে অন্য বা গিয়া প্রতিদিন ইনলা ভিডিও কল আপলোড ও দিহিন ফাজ এখন যে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাতুহু আজিয়া সাইন্দ যে পেজ নম্বর 11 यानी 11 जी पेज नंबर হইলে 11 উর্দু নয়া কায়দার পেজ নম্বর 11 সাইনজা আইজন মানে ইয়ার আগে হই দে जो হিন্দিলা দে এসি तरह अल्लाह एक है अल्लाह दिबा उग्गो अहमद को मान अहमद मानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रे मानो यानी यार हरे कुरान पढ़ले कुरान रे फरिलो लाम याय मुजहुल ले आप गर कुशल एहन गरत जा सबसे जामिल बेगुनले रे जाय रे मिल जितु मत कर उल्टा अगेंस्ट नगरीस सब कुछ कहाले बेगुलन हाइलो मिलजुल कर रे मिलजुल रे ताक झगड़े से बस झगड़ातुन फितना फसातुन फातनातुन बास तड़के को उठ यानी सोर सोरे उठ सोटा हो दे आली टू बेट अन आली टू राइट सो दे तड़के को उठ सोरे उठ मुँह तू दूले मुख दूलो मकतब को जा मकतब मद जा ये हद किसका है ये सेठी यान हार इसको मत कूलो यान रे नकुलियो जल्दी दे कर आ तरातरी दियो रे आए आरा इनजे मेदर बादशाह कलरे फराई निजे डाउनलोड करी लई राखी ताकि निजे फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब कल करियो रे आरा दासे खी करी जे आर जनर शेयर मारी दी राखी जे या अथवा शेयर पोस्ट बोली होय रे निजर हेड दासे पोस्ट करियो रे राखी जे ताकि बारहा इन फरियो रे फुनियो रे निजे दासे किताब फुरी फारी दे हिंदिल्ला ओबल्ला अल्लाह पाक बेगुनो रे ए किताबर आरजू शोक हो जाए बोला तौफीक दान करुक आमीन या रब्बुल आलमीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।